Good day. I hope you're all doing well. In this session, we will tackle the Cisco Packet Tracer Simulator. So, this installed software is intended for your desktop and laptop, and a separate presentation will be produced for the mobile packet tracer. So, this is the window and this is the environment of our simulator. So, kailangan na to siya i-discuss prior to other discussions para makastart na ta sa ato ang laboratory activities. Alright, so the white portion is where you will drag and drop the elements needed for you to create a functional network. Alright, and this simulator comes in two modes or two topologies. So as of the moment, kung makita ninyo na ata sa logical topology, and we also have this physical topology. So para ma-appreciate nato ang iyang function, let's try to add add og devices. This is a router, and try og add og, say for instance, switch and a PC. Alright. And in terms of connection, okay, later on ako ni siyang i-discuss unsay pasabot ani nga mga connections and nganong kana akong gipili nga connections. Alright? So kani ang purpose lang ani is for us to check unsay kalahian sa logical and sa physical nga topology sa atong simulator. So as of the moment, this is the design of a network in a logical view. So if we will going to look at the physical view, so makita nimo dinhi ang kinatibuk-an sa location, sa geographical location. And if you are to click that, ma-redirect siya sa katong corporate office nimo sa imong building. And i-click pa gid nimo na, makita na nimo dinhi ang wirings. Ayan, ang main closet sa imong wirings. And if i-click pa nato na siya, mao ni ang mga devices nga gi-add nato sa logical. We have router, we also have switch, and a PC. And your PC is connected to your switch, and the switch is connected to your router. Ana lang iyang pasabot, no? Alright? So, for the switches, mao ni siya ang iyang mga ports wherein, or mga interfaces, no? As mentioned in the previous nga session, mao ni siya atong mga interfaces. And for the routers, maupod ni ang mga interfaces, ato na siyang i-dissect later on. And for PC, mao ni siya ang interface for network. Alright, let's go back to the logical mode. And i-delete sa nako ni para magsugod na ta. Alright, so same with other applications, our Cisco Packet Tracer Simulator has a menu bars. So we have the file edit options to help. We also have mga standard toolbars or katong mga predefined icons wherein you can directly click, no? Nga di na ka mangita dito sa imuhang menu. And on the right part are the tools. Alright, we have the select. This is for move the layout or move the devices. This is a note. This is useful when you put some addressing, you put some labels sa imuhang network. And this X symbol is for delete. We also have, what's this? Inspect. And these two are will act as our simple packet data unit. So recall last session nga ato ang discuss ang mga types of packet or protocol data units or PDU names, which starts from the data to segment, tama ba ako, to frames, to packets to frames, and hangtod mahimo siya bits. So mao ni siya ang mo-act as our message along the way kung magbuhat na ta sa ato ang network, and if we will try to test the network kung functional ba siya. Meaning to say,
kung message ni siya, mo ni siya imong i-click from the source to the destination, and ma-check nimo din nga part pod, diri nga portion, if successful ba ang connection. Alright, so sa tools na po tayo real time and naatay simulation. But I will encourage you to make use of the real time. Alright, so sa bottom part naatay mga types of physical devices. We have here router. Pag i-click na to si router, there are versions of Cisco routers ang pwede mo gawas. But take note sa inyong gipili kay sometimes kani for instance router PT empty. So kung i-check na to siya, i-drag na ko ha. So let's make this larger. Ayan. So mao ni akong gi-add nga version, the last one. And kung i-double click na ko siya to check the physical aspect, alright? So sa physical nga part, nakita na ko nga blanco ang iyang mga slots. Alright, so pasabot kung palit ka ani, medyo barato ra ni siya because wala man kay mga ports and network interfaces nga pwede magamit except for the power cord. Alright, and unsa ni siya for the management ports. Alright, so i-delete ko na siya. To delete, just click the icon here and yes. Alright, so let's check this type of router. Tanawa na to ni nga router. Ayan, i-zoom in ko. Naagi hapoy slot diha nga wala siya interface. But ayan, wala siya, blanco siya. So kani siya as of the moment nakita ninyo na siya upat ka interface. We have console interface. Sorry. Fast Ethernet interface, basta yellow ang iyang label, and auxiliary. Okay, so kani siya nga type sa router, ang makater lang niya ani is for local area network. Nga naman, absent ang interface for one connection. Alright? Take note, ahan ako siya gikuha katong first nga version. Now, sa baba natay ginatawag og custom made wherein na ay same nga device gihapon, it's version 1841, but then if we compare the interfaces, kompleto siya. Alright? Ayan. Kung tan-awon nimo naka-cover ang katong open dito sa katong generic nga sa router, and nadugang ni siya. Alright? So manay kalahian nilang duha, no? Now, question, what if ma'am na-select na ko ang gikan diri sa router and then the first version, naabay chances nga mapareho sila ani sa pikas. Kay kung i-hover na ko siya, okay, makita nimo nga na siya fast ethernet 0/0, fast ethernet 0/1, and then 2 serial interfaces. But then, kung i-hover na ko ng isa nga gipili na ko, naalang siya fast ethernet, duha ka ports or interfaces. Therefore, again, as mentioned, kani nga part, kapag ka ang iyahang mga interfaces is for fast ethernet lang, this is used for LAN only, no? But kung gusto ka mo gamit mo gawa sa local area network and to connect to the one, you should have a serial interfaces. Alright, balikan nato. Unsaon ako ni siya, ma'am, para mabutangan ako siya serial interfaces. All you need to do is to click on these items here. So, mo ni siya ang mo-act as tindahan. Alright, so like for instance kani, sa imong mga devices, dili pwede nga wala tay cover kay of course, prone siya for mga daga, no, makitkit na dahil imong mga wires dito. Therefore, kailangan nimo siya palitag cover. To do that, you need to click on the store, one item of the store, say for instance cover, and then you'll drag it on the slot. Alright? Alright, so kung tanawon nimo si simulator nato, mura gid siya naa ka sa real world because it will not allow you to add a module or to add a parts kung naka-turn on ang power. Therefore, kailangan nimo i-switch on ang power
located in this part. Kapag naka-green na siya, ibig sabihin naka-turn on siya. So, kailangan mo siya i-off para di ka makuryente and then add the cover. Click and drag lang. Alright? So, naanatay, cover, and again, as mentioned, this default interfaces, kaning yellow ang label, is for local area network. So, I need to look for a module for one. And isa sa mode pang wide area network is this WIC2T. So, maani siya. Kung makita ni mo na serial 0 and 1. So, i-drag na to ni. Take note, naka-off ang atong switch. And then, ayan po. So, kapag na-add na nato ang module or mga parts, pwede nato siya i-turn on. Ingana siya. Ingana mag-work ang atong simulator, packet tracer simulator. So, mo ni siya sa physical aspect sa router, right? And then, we also have configuration wherein you can add a static route or an RIP. You can add the addresses. You can turn on the ports and so on and so forth. Alright? So, every time nga naakay buhaton nga or naka-i-add nga items sa mga boxes, nana siya equivalent nga mga codes. Ginatawag na siya iOS commands. And this command should be familiarized by you kay in the actual world, mao ni siya ang activity nga gina-follow jud instead of just plainly writing the IP address and subnet mask. Alright, but for this example, ako sang ipakita sa inyo ha kadtong later na nato i-discuss ning mga codes. Alright? Ayan, mao ni siya. Alright, pero pwede na pud ta mag CLI karon, no? Pwede na pud, sige, try na to. Alright. So, mao ni siya si routers, right? So, kung makita nato karon kung i-hover na ko siya, i-hover na ko siya, na siya dalawa ka fast Ethernet intended for local area network nga interfaces, and na siya dalawa ka serial interfaces. Kani pong PICAS, napod siya duha. So, pareho na sila. Alright? Okay. So, if you are going to ask me, ma'am, pila ka network na imong nabuhat karon? So, basta wala kay wire nga nakita, basta wala kay connections nga nakita, either wireless or wired, wala pa kay network na na-create ana. Alright? So, next device, we have the switch. Ayan. Click and drag. So, as of the moment, naanatay na-add nga mga devices. We have router 2 and router 3. Though you can edit this into a name nga gusto nimo, no? Right? Like, SM, for instance. Kani siya, you'll name it with Gaisano. Alright. Okay, so, ang switch pod na to, naa siya 24 ka-host, interfaces. So, gikan sa fast Ethernet 0/1 to fast Ethernet 24. Alright, same with other 24. This is a 24 port switch. Alright, next item is the hubs. Similar na siya sa atong switch. Di na nato siya i-apply diha. Alright, then we also have connections. So, isa-isa ho na to si connections. Kung makita nimo kung i-hover na ko siya na ay description nga mo appear sa ubos, this is automatically choose connection, meaning to say you will allow the simulator to select a connection, no, nga sa paminaw niya tama if you want to connect this router to the switches or your router to the router, no? But in our activity, I will not allow, this is not recommended to be used, no, ang automatic. And next connection is we have console. Alright, console. So, ako na. So, how to connect? You click on the connection type, click on an item, and then choose a connection. Alright, so
console man siya, ibig sabihin sa console nimo na siya i-connect. So para asa ning console? Kaning console is intended uh, for the management of your router, right? Take note nga sa real world, ang imong router walay keyboard, ay no, sorry, walay monitor o walay mouse. Alright? Next connection is the copper straight through. So, balikan sa nato ha. Si console is used for management of the routers and switches. If you wanted to change the name, if you wanted to put some security measures, if you want to put some password, kani si console atong gamiton. And si copper straight through, alright, so try na to connect, is used to connect the local area network. So as of the moment, i-click na ko si Fast Ethernet 0 so that I can connect that router to a particular ports in the switch. Alright. So take note put kung aha nimo siya gi-connect ha nga ports kay very important kung asa nimo siya nga interface gibutang. That's the reason nga naatay labeling og naatay addressing. So kani para di ko malibog butangan ako siya FA 0/0. Meaning to say kani siya nga wire or kani nga node wherein gi-connect nako ang router naa siya sa port nga or I mean ang wire gi-connect nako sa router Fast Ethernet 00. Anyways kung maglibog mo i-hover lang ninyo ang kanang red nga portion mo gawas na daytong Fast Ethernet 00. Alright, so kani siya gibutang nimo siya sa 2. So ma'am, question, kano sa 2 man nimo gibutang wala man sa 1? So kapag sa switch pwede ra bisag ahaha as long as okay ang interface. So naamang ko'y chances nga bisag sa simulator sayop or problemado day ang wire, therefore kailangan nimo ilisan ang wire. Alright, again, this connection or this cable is used for local area network. Meaning to say, kani akong gibuhat karon nagbuhat kog local area network. Alright? Next, kani si copper, another by the way, another use of this copper straight through is if you want to connect different device. So, kung nakita nimo si router gi-connect nako kay switch, different silang device. Therefore, kung local area network imong buhaton niya, different nga devices imong gamiton, you'll choose the copper straight through. But if you are using local area network and then you wanted to connect the same devices, say for instance, switch to switch, or PC to PC, or router to router, you'll make use of the copper cross connection. Let's try. Alright. So, ang symbol niya, mali akong gikuan. Sorry. Ayan. So, naka-broken line siya. Mailhan mo nga cross siya. Kay broken line siya. So, what will happen if you connect or you use the crossover connection to connect different devices? So, again, di na siya mo function, no? Bisag unsaon nimo nag-configure, bisag unsaon nimo butang og tama nga addressing, but then mali iyang connection, dili gihapon mo dagan imuhang network. We also have fiber, we have phone, coaxial, and then this 2 for serial. Kani siyang duha mo ni siyang ginagamit nato for wide area network connection. Take note nga kanila ang gamito nato kining naay timer. So click nako na siya. Si tuit pod nga dito na mo gibutang sa one nga interface. So kani this is for local area network. Therefore, I wanted to connect to the one man. So I will choose serial 00 to serial 00. So is it recommended ba gid ma'am nga 0 sa pikas, 0 pod sa pikas? No. As long as kabalo ka asa nimo gi-connect. Alright? So let's put some label kani gamit ko anig FA 00.
Alright. So, i-hover na ko kung tama. Hey. Ayan, 00 ni siya nga node. And kani siya is serial 000. Pikas pod is serial 000. Para di lang mo mawala nga, okay, kani nga wire is connected to serial 00 sa akong router. Alright, so let's move on to the end devices. Natay PC, generic printers, and IP phones, and so on. Alright, so again, if I wanted to switch to a PC and then ako sa local area network, ang connection nga akong gamiton is copper, straight. Alright, ayan. So, automatically si PC mo green siya. So, as of the moment, naka-create na ko og network. Let's count how many network. So, how will you determine pod kung pila ka number sa network ang nag-exist? Right? Ma-determine nimo siya based sa number of wires na connected sa imuhang router. So, si router SM nato na siya duha ka wires. Therefore, naa kay duha ka network. This from this node to your PC is one network. Wala nagpasabot nga from PC to a switch is a network, no? But then let's treat from the gateway sa among PC gikan ani nga node padulong sa PC is one network. And from this node to this to the other part of the kaning gaysano nga router is another network. And kani diha gikan padulong sa PC is another network. All in all, naka-create ta og 3 ka networks. Alright, what's next? So for sure, wala pa na siya nagdagan kay nagpula ang uban, and then what else? Unsa man yung uban? Ang uban nag-green. Na ang uban naka-turn on na, ang uban down gihapon. Now, let's try to put some addressing na, no? Para ma-check na to nga si PC makasend na siya og data dito kay iyahang router. Take note, ni-connect na to siya sa fast 00. So, mag-assume ta ha nga si PC na siya address nga 192.168.1.1. Alright? And then, si fast ethernet, butangan nato siya address nga .2. Alright? Para di lang ta mawala. Now, later on, ang next topic nato will discuss about this IP addressing, kaning logical address, IP address, para makarelate mo nga nung katuman ang gibutang ni ma'am nga address. So, as of the moment, ako sa ang magbutang-butang diri og address nila. Though sa inyohang basic IT1, I know nga gitakol na ninyo ni siya. Alright? So, unsaan ako ni siya pag-implement? Again, gibutangan natog documentation para dili ta mawala nga oy dapat ang i-address day nako ani nga node is 1.2 and then sa baba is 1.1. Alright. Now, so let's put some address. I-implement na nato siya sa router. So, kadto lang sang mano-mano no, di sa tamo gamit aning codes, no, next time na nato na siya buhaton. Alright, so dinhi ko sa config and take note, kani nga address dapat ma-set na ko siya or ma-configure na ko siya sa fast ethernet 00. Therefore, i-click na ko si fast ethernet 00 and I will put the address and ang subnet mask nga default. This is the subnet mask nga gamito nato if we only have one network. Let's assume nga kani nga network o kani nga network is one network. And do not forget to turn on the interface. So, as you can see, nag-green na siya sugod. No, nag-establish na siya connection daw kani nga part naka-orange gihapon. Again, tanan nga items nga atong gi-add na siya equivalent dinhi nga codes. And mo na ang dapat ninyo i-familiarize next. Alright? Ayan, naman to.
Ay, sorry, nara day. Ayan, interface. Na siya mga equivalent commands. Alright, so nag-green na siya tanan, but that doesn't mean nga naanay connection because wa pa nimo gi-set ang sa PC. So sa PC pod, then hita desktop IP address, and let's put the IP address 1.1, default subnet mask, and the gateway. So unsa man ning address? Unsa i-address nako sa gateway? So butangan ako siya 1.2 ngano man. Every time kaning PC maglibog nag-aha siya padulong or asa niya i-send or asa siya mogawa sa iyang local area network, gina-consult niya permi ang iyang gateway. No, every time nga kita gusto mo gawa sa ato ang balay, so kinsa unsa imong ginapangita, di ba door, di ba gate? So si PC pod napod na siya gateway or napod na siya door pagawas sa iyang network. And that is the address sa imuhang router. Alright, because through this node, pwede na dayon ka makagawas din hinga node. Alright, therefore, ang gateway sa atong PC is 1.2. Yeah. So, ako lang i-throw ang label para di mo mawala. This is the IP address and the gateway nga si 2. Alright, so karon kung okay na siya, pwede na nako gamiton tong ako ang simple PDU. So click on the PC as the source of the message and click on the router as the destination of the message. So makita nimo dinhi mga langga nga successful ang atong gibuhat. Right? There are instances nga bisag successful na siya mo fail gihapon siya. So just click the fire button para mo success siya, no? Kung okay na jud imong configuration. Alright, let's proceed. Kanina po, butaw na po nato siya address. Assume ta nga 192.168.2.1. Alright? And ang pikas nga end, magbutang tag address nga 2.2 lang gihapon para di mo mawala. Ay, sorry, doble. Okay. Alright, so again, gaina ang giset nato, ang gi-configure nato dinhi kay router SM is the IP address of your fast ethernet 00. This time, kanina pod nga address ang ibutang nako sa serial 000. To do that, click on the router and then check the serial 00. And take note pod, be prior to that, kung i-hover nako ang wire nato, na ay portion diha nga naay timer. Ang pikas end walay timer. Kapag ka makita nimo ang link nga naay timer, sa iyang configuration, butangan po nato siya time. Alright? So, fast serial 00. Let's turn on the port. Nadowa siya na green kay ang pikas nga end patay pa. And pili lang ka dinhi og mga timer niya, bisag asa pwede ra. And then, unsay address? 192.168.2.1, and then the subnet mask is the default for class C. So, kanit, by the way, ang gamit na itong IP address is class C. So, next topic, we will discuss the types of IP address para masabtan nimo anong kadto man ang iyang subnet mask. Alright, so proceed ta sa PCAS. Config, and then same nga serial. Address is 192.168.2.2. Alright, turn that on. And then take note nga walay timer na nga symbol dire. Therefore, inat set lang gyapon na to. Alright, okay na siya. Let's assess kung maka-send na ba ta. Click on the router Gaisano to the router SM. Ayan, makita nimo dinhi ang source and destination from Gaisano to SM. So what if balihon nako from SM to Gaisano? Successful gyapon siya. Katong na. What if from SM to the PC? So successful gyapon siya. If in case puno na kayo ang imong testing, i-delete lang siya ang mga scenario. Alright? So last,
So, si PC, butangan nato siya address nga, naman to akong note. IP niya is 192.168.3.1. Ang gate niya, 192.168.3.2 IP. Alright. Alright, so si Fast Ethernet, gibutangan na nato address daan kay ina sa ubos 192.168.3.2. So this will serve as the gateway of all PCs nga connected sa baba. By the way, it doesn't mean nga isa ra ka PC dinhi ha. Pwede nato dugangan. Kay nga naman 24 man ka ports ang available dinhi. Alright, so dito ta balik ta sa Gaisano. We're done with the configuration of the serial interface. Let's proceed to the Fast Ethernet 00. Fast 00, and let's put the address 192.168.3.2. So take note mo sa mga digits kay isa lang kasayop nimo nanay chances nga dili mo function imong PC. Alright? And for the PC, naatay 192.168.3.1 default subnet mask, and our default gateway is 2. Alright, so i-wait lang nato nga ma-establish ang connection. Mahimo ni siya og green. If dugay kaayo and then wapag ni siya na green, so there is something wrong with the wire or with the device. So kailangan ninyo ilisan. Okay, let's test from PC2 to Gaisano. Ayan, successful siya. Vice versa. Alright. Okay? So, ingana lang ka-simple lang atong configuration. Question, what if from PC, for sure successful man ni. Now, what if mogawas na siya sa iyang local area network and mo connect na siya to 1? Naba kay chance nga makatabok siya dinhi from PC1 to Gaisano. Ayan, so makita ni mo nga fail. Alright? So, nga na ni siya. So, nga naman na siya. Problema pa na siya kay si router, wala pa siya knowledge or wala pa sa iyang mapa nga nag-exist tong mga addresses nga atong gipangbuhat. Therefore, sa atong router, kailangan nato ma-add sa iyang map, no, sa iyang routing table nga nag-exist si 1.2, nag-exist si 2.1, and nag-exist si 3.2, 3.1. Alright? So, to do that, ako siyang ibutang sa, i-click na ko si router and click on the RIP. Alright? So, akong gi-add si 3.0. So, automatically, i-detect niya ang pinaka-network. And then, 2.0. At saka si 1.0. Okay. So, na-add na nako ang tatlo. Now, katong network address dinhi, o dinhi. Add po na ko siya sa PCAS. Ayan, 3, 2.0, and 1.0. Now, let's check kung successful na ba. Alright? Alright, laka. May problema din hinga, fail man ta. Balik ta. Hala ka, fail lagi ta din hing tapita. Anong problema natin? Check the RIP. Okay, so murag nasayop ta dinhi. Kung i-hover na ko si PC2, akong gateway nabutang na set siya og 12 instead of 2. Therefore, i-check na ko siya. No, so ingana no, gamay nga digit masobra ka makulangan na anay chances nga. Ayan, successful na. Mag-fail gid ka kung nakay sayop nga bisag isa lang ka digit. Alright. Alright, so that's the simple background, simple introduction, and a sample demonstration of how this Cisco Packet Tracer simulator works. So, the next topic will be on IP addressing, no?
moambak sa tagamay para makasugod na gid sa laboratory. So thank you so much for listening.